एफएलएन लेसन प्लान क्लास 2 आउ 3 4/9/2024 बुधवार आसतु देखा। मुझे भाग कर सबुदिन परी डेट डे तापर आसुची तुमर क्लास तापर पीरियड आउ टाइम तापर सब्जेक्ट टॉपिक कॉम्पिटेंसी येलो कोड एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम टीएलएम लर्निंग आउटकम रिमार्क ये बड़े भाग करची। तापर मोर तारीख है 4/9/2024 बुधवार क्लास 3 फर्स्ट पीरियड टाइम आम 10:40 रु रखीचे 10:20 रु 11टा पर्यंत ये 40 मिनट लेखा भाग करचे। तापर सब्जेक्ट है भाषा एफएलएन रो तुलसी दुई पत्र रु बासे मो टॉपिक कॉम्पिटेंसी है संक्षिप्त प्रश्न उत्तर येलो कोड OD 303 एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम माने प्रत्याशित फलाफल पिला कौन शिखिबे विषय वस्तु आधारित संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आलोचन भाग नेबे मनरु विषय वस्तु आधारित प्रश्न मध्य पचारिबे। तापर मो टीएलएम अच्छी बही जेहेतु से बही रु ही प्रश्न पचारिबे तेणु टीएलएम मोर बही लर्निंग आउटकम शिक्षण कार्य विषय वस्तु आधारित संक्षिप्त प्रश्न उत्तर आलोचना कराइबारे सहायता करिबी पिलांकु विषय वस्तु आधारित प्रश्न पचारिबा पई प्रोत्साहन देबी। तापर आसला सेकेंड पीरियड से 4/9/2024 बुधवार सेकेंड पीरियड क्लास 3 मोर क्लास है 3 पीरियड सेकेंड सब्जेक्ट है भाषा एफएलएन रो टॉपिक है तुलसी दुई पत्र रु बासे कॉम्पिटेंसी अक्षर जोड़ी नूतन अर्थ बुझाउतबा शब्द गठन तार येलो कोड है OD 307 मु प्रथम रु येलो कोड विषय आपन को धारणा देइछि तेणु आपण से शिक्षण फलाफल बही रु खोजिले पाइजिबे OD 307 मोर कॉम्पिटेंसी को नेकी येलो कोड मु प्रस्तुत करछि आउ क्लास आउ तुम सब्जेक्ट कोड को व्यवहार करी बर्तमान एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम प्रत्याशित फलाफल बा पिला माने कौन शिखिबे ना कार्यपुस्तिका पाठ 28 और 29 आलोचन रे भाग नेबे। कार्यपुस्तिका जो पाठ 28 और 29 अच्छी से आलोचन रे पिला माने भाग नेबे। मोर टीएलएम रोची कार्यपुस्तिका मोर जो शिक्षण कार्य रोची कार्यपुस्तिका पाठ 28 और 29 आलोचन रे सहायता करी मु सब पिलांकर सहायक होई कार्य करी तेणु एठारे तांकर आलोचना टाइम रे मु सहायता करी। तापरे सेही तारीख सेही 12/4/9/2024 बुधवार क्लास 3 थर्ड पीरियड जेहेतु एफएलएन टाइम रे आम 120 मिनिट भाषा उपरे नौचे तेणु 3टा पीरियड को कवर करचे। थर्ड पीरियड मध्य मोर से भाषा एफएलएन तुलसी दुई पत्र रु बासे एठारे मध्य अक्षर जोड़ी नूतन अर्थ बुझाउतबा शब्द गठन मोर कॉम्पिटेंसी रोची आउ येलो कोड OD 307 तापरे मोर प्रत्याशित फलाफल कार्यपुस्तिका पाठ 28 और 29 बही रे करिवे। सेकेंड पीरियड में आलोचना करी आउ थर्ड पीरियड को मुझे बही रे करिबा पई देबी। मोर टीएलएम रहिबो कार्यपुस्तिका तापरे लर्निंग आउटकम बा शिक्षण कार्य संशोधन कराइबारे सहायता करी पुनः आलोचना करी जोटार किसी भूल करथिबे पिला कि पारु नथिबे सेटारे मु पुनः आलोचना करी। तापरे मोर फोर्थ पीरियड से तारीख रोची 4/9/2024 बुधवार क्लास 2 मोर फोर्थ पीरियड रही गणित एफएलएन मिश्रण करवा दुई अंक विशिष्ट संख्यार जोग आजिर कॉम्पिटेंसी मोर 2 अंक विशिष्ट संख्यार जोग येलो कोड है M206 मोर एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम प्रत्याशित फलाफल पिला माने कौन शिखिबे
ଆବାକସ୍ର ଧାରଣା ପାଇବେ। ଆବାକସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀୟମାନର ଧାରଣା ପାଇ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଯୌଗର ଧାରଣା ପାଇବେ। ଗଣିତ ଖେଳ ବହିରୁ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1, 2, 3 କରିବେ। এই ଆବାକସ୍ର ଧାରଣା ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଗଣିତ ବହିରୁ 1, 2, 3ର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ମୋର TLM ରହୁଛି ଆବାକସ୍ ଆଉ କାଚଗୋଲି। ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି ଆବାକସ୍ରେ ସ୍ଥାନୀୟମାନର ଧାରଣା ଦେବି। ସ୍ଥାନୀୟମାନ ଧାରଣା ଦେଇ 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗର ଧାରଣା ଦେବାର ସହାୟତା କରିବି। ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ 1, 2, 3 ସଂଶୋଧନ କରିବି। ଯେଉଁଟା ପିଲାମାନେ କରିଥିବେ ମୁଁ ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବି ଏବଂ ପିଲାଙ୍କୁ କିଛି ପୁନଃ ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ ନେବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ସେଇ 5th ପିରିୟଡ଼, ସେଇ ତାରିଖ 4/9/2024 ବୁଧବାର, ସେଇ କ୍ଲାସ୍ 2 5th ପିରିୟଡ଼। ଯେହେତୁ ଗଣିତ ମୋର 90 ମିନିଟ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ ତେଣୁ 2ଟା ପିରିୟଡ଼କୁ କଭର୍ କରିଛି। ସେଇ ଗଣିତ FLN ମିଶାଣ କରିବା, 2 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗ, ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ ବି M206। ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ବହିରୁ ସପ୍ତାହ 11 ଦିବସ 2 କରିବେ। এই ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ବହି ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ରହୁଛି ଗଣିତର, ସେଥିରେ ସପ୍ତାହ 11 ଆଉ ଦିବସ 2 ଏଇଟା କରିବେ ପିଲାମାନେ। ମୋର TLM ରହିଛି କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରହୁଛି କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା ବହିରୁ ସପ୍ତାହ 11 ଦିବସ 2 କରିବା ପାଇଁ ସହାୟତା କରିବି ଓ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ପିଲାମାନେ ତ ସବୁକିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକା କଲାବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବି ଆଉ କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟପୁସ୍ତିକାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବି। ତାପରେ ମୋର ସେଇ ତାରିଖ ସେଇ 4/9/2024 ବୁଧବାର, ମୋ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲା କ୍ଲାସ୍ 3 6th ପିରିୟଡ଼ ଇଂଲିଶ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନମ୍ବର 1 to 10। ଏଠାରେ ମୋର କମ୍ପିଟେନ୍ସି ରହୁଛି ମ୍ୟାଚିଂ ଓଡ଼ିଆ ନମ୍ବର ୱିଥ୍ ଇଂଲିଶ। ମୋର ୟେଲୋ କୋଡ଼୍ ରହିଛି EN314। ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ଦେ ମ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଆ ନମ୍ବର ୱିଥ୍ ଇଂଲିଶ ନମ୍ବର। ମୋର TLM ରହିଛି ଓଡ଼ିଆ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ନମ୍ବର କାର୍ଡ଼। ତାପରେ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେଡ଼ ମାନେ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଉଟକମ୍ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମୋର ରହୁଛି ଆଇ ଆସ୍କ ଦ ପିପୁଲ୍ ଟୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଓଡ଼ିଆ ନମ୍ବର ୱିଥ୍ ଇଂଲିଶ ନମ୍ବର ଶୋଇଂ ନମ୍ବର କାର୍ଡ଼। ନମ୍ବର କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ନମ୍ବରରୁ ଇଂଲିଶ ନମ୍ବରକୁ ତାଙ୍କୁ ମ୍ୟାଚ୍ କରିବାକୁ କହିବି। ତାପରେ ପୁଣି ସେଇ ଦିନ ସେଇ 4/9/2024 ବୁଧବାର, ମୋର କ୍ଲାସ୍ 2 ପିଲାଙ୍କର 7 ପିରିୟଡ଼ ଗୀତ ରହିଛି। ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଗଣିତ ଆଧାରିତ ଗୀତଟିଏ ଶିଖାଇବି। 1 ଗଲା ଶିକାର କରି ପିଲାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ 1 ଗଲା ଶିକାର କରି ଗୀତଟିକୁ ଶିଖିବେ। ଗୀତଟିକୁ ଅଭିନୟ କରିକି ମୁଁ ଶିଖାଇବି। ଏଇ ଥିଲା ଆଜିର ମୋର କ୍ଲାସ୍ 2 ଆଉ 3ର FLN ଲେସନ୍ ନୋଟ୍। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।